sir. Kaya ba, sir? Q. Bro, dito ka. Q, yung number 2 natin. Yan, o. Disim din yung... Q. Akala mo, ano lang, pati sa mahaba, pwede gamitin yun. Pwede, 100%. Ito, Shunagi. Mahaba yan, Shunagi. Tapa. Yan, o. Oh. Ibig sabihin, ito, hanggang yan. Shunagi yan. Same. Same. Q ay simurahit. Yung kanina sa gilid. Ha! Thank you.